Kapag ka maili kumbruk sipo tung apung mising ka mamasa Krishna Pico blog YouTube channel sopa guys sa kabeng nam konang anjing jam tu nolo YouTube Facebook Insta Twitter ro apu ro trending na dunam na viral na dunam na kabege dupa bedik main yong nam region nam silo kinya pa bulu nolo kinna dupa konang anjing sa yokkang nam bigela kapi karan no yokkan okolo kapi karan dok sikane kapi kane apu agam nam kinnam laga pa video laso pa katul luto sa konang anjing sok agam nam kinnam laga pa ngosin buluk dolu dok tania ko kinda tania ko kolla tatka kapi ikan ubeng first time kolla tadot bulu bidungai yokkang amna beningan nida bigela ladu pe kolla tatkuna am beningan nida buluk ukum dok gora dok kerlela mujin mane ke sila tu gamna rok ngokolok tat gela sin buluk krokin tat kito tani deng mulu postunga na kolla be apnga gamdam lu biye pe talik potok okolon Ngo tolong sih. oh koyong nu nambar kangkin nungkun Kangkin nunggu. upa ko kobor ko patunga ako de ani dem gore kongkitom na Damai pepo. bos tu de pata patunga apa yang pemiul ko hukum karat gore dungan Gora deh hampa mana bulu boiler farm bu kuli taktu. Boiler farm tu mana bulu pisari deh hin kerana dona na otale ro bulu farm tu kuli tak. Nama pisari ro aru intungu ko panu pa mana gora tai pu udang na mana. Ini kalau JCB ki muncalang ko olam wonum gelutang na. Ro mana bulu ro mana empe kokang ke Kalimantan na. Ro Kalimantan ro gora deh yuyi lang ala yuski to na. oh mane asir budaing ka na budunai mam gorure mane na parkita Kamang. oh mane okai ra modern par ta okai to bone Dan panai balu tinggal namu aja. Ada mah kai tunggu nami amun Dolong so mana apa sih lo dua mulu ba komsai mana kina bawa itu viral kaman. viral larung marung Kina mana kulu hin husro pamang mana kumsin. Bila upaya aku malah itu aru dia aru kapo lang ko yang dolo na amo daud ganda kan amo na karon bolo dung uidem otaide dila odung apindan to katu longa tu ikan ni amun ano na ikan na bulu na rade na mane bila dem daula amo mun kan kila kai pungame idu amna mun karo na mun big dung kuna oh mane among ko ikbon tungku na bunya mi amun abon dung kubong na nol ko bordam tatay oba kape igaji rok sa video sok golong modu bong rok bening anji leg apa video ngajok share bilang ka